ଏଇ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡିବ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ଆସିନୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ କୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁନୁ। ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର କାମ ହେଇପାରୁଛି। କେତେ କେତେ ଯୁଗରୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯୋଉଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମା କେମିତି ଆଜି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ମା ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ କି ଧର୍ମ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଆମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଜପ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଇ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଏ ପରିସର ଭିତରେ କାମ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା 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 মা 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 মা। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଏ ଅପା ଜଣକ ଆମର ବୋଲିବେ। ତାପରେ ଏଇ ମା କିଏ, ଆଉ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। କୋଟି ଜନମର ଫଳ, କୋଟି ଜନମର ଫଳ ଦେଇଆଛ ତୁମେ। ତୁମ ବାଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ, ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନମର ଫଳ, କୋଟି ଜନମର ଫଳ ଦେଇଆଛ ତୁମେ। ତୁମ ବାଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ, ଫୁଟିଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନମର ଫଳ ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆମ ଅନୁଭବେ ତୁମେ, କଳ୍ପନାରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆଚରଣେ ତୁମେ, ଆଚରଣେ ତୁମେ। ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆମ ଅନୁଭବେ ତୁମେ, କଳ୍ପନାରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆଚରଣେ ତୁମେ, ଆଚରଣେ ତୁମେ। ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ତୁମେ, ଖୋଲିଥିଲେ ତୁମେ ମା। ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ତୁମେ, ଖୋଲିଥିଲେ ତୁମେ। ତୁମ ଦର୍ଶନ ସଦା, ତୁମ ଦର୍ଶନ ସଦା ପାଇଅଛୁ ଆମେ, ସଦା ପାଇଅଛୁ ଆମେ। କୋଟି ଜନମର ଫଳ, କୋଟି ଜନମର ଫଳ ଦେଇଆଛ ତୁମେ। ତୁମ
तुम बगीचारे फूला फुटी छुआ में फुटी छुआ में कोटि जनमर फल धर्म तुमे कर्म तुमे सब फल तुमे तुम पासे सब किछि समर्पिछु आमे समर्पिछु आमे धर्म तुमे कर्म तुमे सब फल तुमे तुम पासे सब किछि समर्पिछु आमे समर्पिछु आमे आम कथा मठारो बेसी भाव तुमे आम कथा मठारो बेसी भाव तुमे तुम स्नेह तुम प्रेम तुम स्नेह तुम प्रेम भूलिबो कि आमे केबे भूलिबो कि आमे कोटि जनमर फल कोटि जनमर फल देइछ तुमे तुम बगीचारे फूला फुटी छुआ में फुटी छुआ में कोटि जनमर फल प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त भगत अभिषु भाई भाई मान मोर नमस्कार। मुझे आपण मान गाँ को आसी सामने गोटे फोटो आपण देखिले तो आपण भितर भावना आसो ये कौन आमको दीक्षा फिक्षा दवा उद्देश्य आसछन कि ना आम धर्म बदल देवाई आसछन आम तो हिंदू अच्छु ख्रीस्टियान करदेवे कि बा आम ख्रीस्टियान अच्छु आमको आउ को धर्म रे परिणत करदेवे कि ना आम कौन गोटे नियम भितर आज बांधे बोधे ना आम आपण मान कौन दीक्षा देवाई आसनु कि आपण मान धर्म को बदलवाई आसनु गोटे शिक्षार कथा कहवाई कौन से शिक्षा जन आगे अनुभव करू तापर से ग्रहण करियो। बर्तमान समाजटा उठे देखंतु समाजरा बर्तमान भल चलछि ना लोक माने असत अन्याय करछन ना नाही चोरी डकायती करछन ना नाही मिछ कहउछन ना नाही ठकामी करछन ना नाही लोके परस्पर पई टंका पई गला काटी पकोजंदी घर घर का भाई भाई भितर जमी जमा पाई केस पास हो जाउछि लड़ाई हो जाउछि मुंड फटा फटी जाउछि सब होउछि ना नाही शांतिटा बर्तमान अच्छी झील मैंने निरापद रास्तार जाई पारना विपद काले को बदमाश पिला उठी उठाई नहीं जो कि आउ किसी दुष्कर्म करदेव झील बो मैंने सुरक्षित नुहति कौन गोटे ऑफिस को जब आम कौन जरूरी काम पड़ो गले से लांच मागुच डाक्तर पाक यदि देह खराब हो जीवा से फीस न नेले देखुनी सरकार तांको दरमा दोपर भी डाक्तरटा फी न नेले देखुनी जदि फी नबार थो कह आस चांबर को से मेडिकल देखुनी आ मेडिकल जोड़ा लिखिद से कम करनी जमी आम आउ थे पाक जा सी जो क्लिनिक खोलती आम जा पहुँचा है सी जो क्लिनिक खोलते आम से पहुँचा जहाँफल सी 300-500 जहाँ नब तापर दीदार लिख खाली से दब नहीं गोटे लाबोरेटरी कर
से कहटे टेस्ट करके आण एठू जाए यही जगह टेस्ट करेब बुझी से डाक्तर बुद्धिया बहुत बुझी कि नहीं से लिखी तो यही जगह टेस्ट करके आण तुम सेठू न नहीं आउ कौट टेस्ट कर आनचा जे कर भूल भाल आउ थर कर तेणु तुम आमको से सी जो क्लिनिक खोली तार परीक्षा पत्र जो होती से जगार जो टेस्ट कर अणाला ताले से कह ठीक अच्छे यही प्रकार समस्त समस्त को जो उच्च शिक्षित होती पाठशाठ पढ़ी सब शोषुंट ना सेवा कार कर कहतु बर्तमान टी आप अनुभव करूँ एटा परस्पर परस्पर शोषुंट ना प्रकृत सेवा आम कर आम कौच से सेवा कर आम पिला कौच बड़ बड़ पाठ पढ़े दऊ डाक्तर करदे डाक्तर कर से सेवा कर ना टंका शोषिब चिंता करंतु तेज आज समाजटा ए प्रकार प्रदूषण होती कौन पाई तेना आज समाजटा जो ए प्रकार प्रदूषण होती केवल लक्ष्य रखाई पाठ पढ़ेबू आम छुआ जमी बड़ चाकरी कर जो चाकरी न पाइला से तो चाषबास शिखि न छुआ दिन पाठ पढ़ी से बिल बाड़ी कम कर पाइला नहीं गाई गोरु रखिकी गाई गोरु सेवा कर पाइला नहीं कि कौटे गोटे दुकान करके बसवा से काम भी कर पाइला नहीं शेष पैसा घरे मराधरा कला टेंशन है मद पीला तेन पैसा पाइबा छुरी भुजाल धरी रास्ता लोक छेकिला पैसा दियो आउ दया देखला नहीं लोक गला काटिक पैसा नहीं गला एटा होउची ना नहीं तबे ये जो समाज बर्तमान यही प्रकार अवस्था अच्छी कौन यही भाया समाज थी ना बदलेवा झील मैंने कह बदलेवा तो जदि यही भाया गोटे समाज बदलेवा को माने बदलेवा जो माने भक्ति से माने बदले जाए जो माने भक्ति न थिले तो नाही बस बढ़िया कथा टे भौणी कहले जार भक्ति थियो से बदलेबे देख कंस माने थिले कंस गोटे थिला बर्तमान कंस माने अछंती रावण गोटे थिला बर्तमान कोटी कोटी रावण अछंती ना रावण मरि जाइछि आमे कहछु रावणटा मरिगला बर्तमान जो राज सिंहासन गादी रे बसुछन राजनेता माने तांकर जो क्षमता तांकर जो गुंडागर्दी को गुण रे रावण कंसठू कम से कहना अच्छी कृष्ण भाया भक्ति अच्छी सेवा अच्छी भल अच्छी ना रावण कंस भाया अच्छी कृष्ण राम भाया अच्छी तेणु ये जो मनोभाव गादी क्षमता अर्थ एड़ा को समस्ते कंपटीशन कर आमे जो झील माने जदि प्रार्थना करिवे ये रावण को विनाश करने जमी राम आसी कंस को विनाश करने जमी कृष्ण आसी वर्तमान समाज को बदलवाई महान आत्मा माने संसार को आसवे कौ माने आणवे झील माने प्रार्थना करके आणवे झील माने प्रार्थना करिकी से भली महान महान आत्मा मान को संसार को आणवे जो आत्मा मान संसार को आसवे झीटी प्रार्थना करके आण मातृत्व कौन झील मान बुझंतु आमे सब बुझीचु दिने झील होइचु बड़ हबु बाहासा हबु तापर गोटे छुआ पिलार माँ हबु एटा आमे समस्ते बुझीचु बाहासा हेले छुआ पिलार माँ हुन हेले बाहासा हेला परे को प्रकार पिलार माँ हेबे विवेकानंद ना शुणिथिबो बुद्धदेव ना शुणिथिबो जीशुଙ୍କ ना शुणिथिबो श्री चैतन्य ना शुणिथिबो रामकृष्ण परमहंस ना शुणिथिबो एमाने समाज रे मंगल करछे ना नहीं केतरा डाक्टर लोके मन रखछन कोना को किने एमानु लोके मन रखछन ना नहीं कृष्ण को लोके मन रखछन ना नहीं राम को लोके मन रखछन ना नहीं ना डाक्टर इंजीनियर वकील नेता एमानु मन रखछन का मन रखछन कहा द्वारा समाज रे मंगल होइछ को जो माने निस्वार्थपर भाव में जन समाज कल्याण करी जीवन उत्सर्ग कले से महान होती आ मो पिला को मु टंका पैसा देकी पाठ पढ़े डाक्तर कर डाक्तर होला मु सीना 50 लाख खर्च कर 50 कोटी आदाय करी 100 गुण 1000 गुण
तेणु से सेवार मनोभाव रखुनी। भगवान ये जो माँ समाज को आसचंदी समस्त को समान भाव में कृपा कर आकाश सूर्यटा अच्छी किरण देवे समान भाव देवे ना कम देवे बेसी देवे कह हाँ ना यही कि गाँटा चाम कि गाँटा कुपलीगुड़ा ये कुपलीगुड़ा सूर्य अच्छा मु केउझर आसी केउझर ना या कि हाँ सबुठी अच्छे आकाश किरण देवे कौन बालीमेला लोक देवे नहीं खाली ये गाँ को देवे या कि किरण समस्त को देवे से ये जो फोटो आम देखुचे श्रीमा आउ श्री अरविंदर किए श्रीमा जी होती दिव्य जननी आदिमाता आद्याशक्ति जी हेले दिव्य जननी बा आद्याशक्ति माने मूल माँ आदिमाता है मूल माँ माने प्रथमे जो माँ सृष्टि कले को माँटा प्रथम सृष्टि करते आमु किए सृष्टि करमु किए जन्म दे आम माँ को ता माँ ता माँ को ता माँ ता माँ को ता माँ ता माँ को मूल जड़े माँ थी ना से माँटा किए भगवान तो से माँ जदि भगवान तांको पिला कौन हम छेलीर पिला कौन हम छेली हम ना अन्य किसी हम कुकुर पिला कुकुर बिल्लीर पिला बिल्ली भगवान का पिला आमर मूल किए दिव्य जननी आदिमाता सी भगवान तर आम कौन कोटि आम वंशधर जे सब तार पिला तार पिला तार पिला तार पिला तार पिला होम आसचु ना नाई ताल आम सब कौन हेतु भगवान कि कौन कहूँ मनीष जो आमको मानव मनीष से संसार कौन आसला भगवान को खोजे बोली कि संसार कौन देखला ये बहुत टंका पैसा मिलूँ पद पदवी मिलूँ धन संपत्ति मिलूँ जमबाड़ी मिलूँ पद पदवी क्षमता मिलूँ तेणु कौन सी प्रकार यार भितर सामिल हो आ जो भगवान को खोजापी संसार को आसला भूलीगला जे भगवान को भूलीगला से दुखी हम ना सुखी हम दुखी हम सुखटा कौटी अच्छी भगवान पाखे अच्छी सुरक्षाटा कौटी अच्छी भगवान पाखे अच्छी शक्ति क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी आनंद क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी प्रेम क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी शांति क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी ज्ञान क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी शक्ति ज्ञान प्रेम आनंद कृपा ये सब क्या पाखे अच्छी भगवान पाखे अच्छी तेना आम जदि ये जो शक्ति ज्ञान प्रेम आनंद शांति कृपा ये सब अधिकारी होगा चाहूँ सुरक्षा ये सब अधिकारी होगा चाहूँ ताल किए दरकार भगवान दरकार भगवान जहाँ को सुरक्षा देवे कई तक मारी पार भगवान जहाँ को सुरक्षा देवे ता टंका पैसा चोरी होवार भय थी भय ना मु टंका रखी घरे डकायत आसवे बंदूक देखे नहीं पलैबे सैला ना कि मो हृदय भीतर जो भगवान अच्छा चोरे कि नहीं पारे कि पारे से भगवान का आशीर्वाद हेले एठी ना आउ गोटे जाकि गले भी से सुख रही जी आमको केबे छाड़ी जाती नहीं मरीगला पर कौन हम किए जीव आम कहूँ आसी एका जीवी एका कहीं कांचु लुह पोछि पका कहूँ ना नाई हाँ कांचु कहीं लुह पोछि पका आसु तो एका जीवु एका आ क्या देना लुह पोछि पका यहाँ आम समझ बतई दौचु कौन सतरे आम कि सांगर नहीं जीवा नहीं नहीं जीवा ना नहीं मत कह कौन नहीं जीवा आमे जो कर्म करिचु तार फल को सांगर नहीं जीवा परवर्ती जीवन रे सेटा आम पाई सांगरे आसीबो छाड़िबो नहीं से हैला मु गछटा लगेइची फल फलिबो नहीं किंतु गछर फलटा फलिया पई समय दरकार मु एबे गछ लगेली को फलटा सांगे सांगे फलिबो तार समय अछि के वर्षकर फलिबो के 2 वर्षर फलिबो के 5 वर्षर फलिबो
ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାମଟା କରିଛି ତାର ଫଳଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିଥିବି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମୋର ଭଲ ହବ। ତାହେଲେ ବିଗତ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଅତୀତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥିବି ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇବି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଟା କିଏ ଦେବ? ଭଗବାନ ଦେବେ। এইଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦରକାର। ଆନନ୍ଦ କିଏ ଦେବେ? ଭଗବାନ ଦେବେ। ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବେ? ଭଗବାନ ଦେବେ। କାରଣ ବିଗତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ କଣ କରୁଛୁ କି ଜାଣିନୁ। ଅତୀତରେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି? ଜାଣିନୁ। ଏ ଜୀବନରେ ସେଦିନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛୁ। ଏଇ ମା ତା ପିଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉ ଏଇଟା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ପିଲା ଗୋଟା ପୃଥିବୀରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଶିଖେଇବ। ଏ ମା ସେତେ ମଣିଷ ରୂପରେ ମା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଖେଇବ। ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି? କଥା କୁହା ଆମ ମା। ଚାଲିବା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଆମ ମା। ଖାଇବା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଆମ ମା। କଥା କୁହା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଆମ ମା। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଆମ ମା ଶିଖେଇଛି ତାହେଲେ ମା ଆମର ନିଜର ନା ଆଉ କିଏ? ସବୁଠି ଆପଣାର କିଏ? ମା। ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ଆମ ଦେହ ହାତ ମୋଡିଦବ କିଏ? ଆମ ମା। ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ଆମ ସେବା କରିବ କିଏ? ଆମ ମା। ଆମର ଯାହା ଯେତେ ଅଳି ଅଝଟି ଆମେ କାହା ପାଖରେ କରିପାରିବା? ଆମ ମା ପାଖରେ। ଆମ ମା ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଆଉ କିଏ ନିଜର ହେଇପାରିବେ? ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସିଏ ଆହୁରି ଆତ୍ମୀୟ হবে ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାର ଥାଏ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭିତରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ମୁଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ହେଇଛି ବୋଲି କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି, ମତେ ଷ୍ଟିଲ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା? ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ହେଇଯିବ, କଳଙ୍କି ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି। ସାଁବଳା ଦେଖିଛ? ସାଁବଳା କୋଉଟା? ବିର୍ସାଗିରା। ବୁର୍ସାଗିରା ନା? ବୁର୍ସାଗିରା ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଉଛି। ବୁର୍ସାଗିରାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ? ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ, କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ତ ବଡିଟା, ଆୟା ତ ମୁଁ ତ ପକେଟରେ ରଖେ, କହିବା କି? ତାକୁ ଗଛ ଡାକିବ, ଗଛ ଡାକିଲେ ତା ପତ୍ରରୁ ଖାଇ ସେ ନୁଣ୍ଡି କରିଦବ, ଗଛ ଡାକିବ? କିନ୍ତୁ ବୁର୍ସାଗିରାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯିବ କଣ ଡାକିବ? ଗଛ ଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ଛପି ଛପିକା ଯାଇ ଧରିବେ, ଧରିବେ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତିଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଏଇ ବୁର୍ସାଗିରାରୁ ହେଇଛି। ହେଲା, ବୁର୍ସାଗିରାରୁ ଦିନେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା ଆଉ ଦୁଃଖ ଥିବ କି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମା ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପିଲା ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା? ଇଏ ଜାଣିନି, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ସେ ମତେ ଖୋଜିବ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ, ମୋର କୃପାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବ। ଏଇନା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ପଶିବ? ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ପଶିବ କି? ପଶିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବର ବଳୟ ଭିତରେ ତା ପିଲା ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ? ଦୁଃଖ ତାକୁ ଛୁଇଁବ? କିଛି ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ତେଣୁ ମାର କୃପାର ବଳୟ ଭିତରେ ରଖେଇବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛି ତା ପିଲାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବ ବୋଲି। ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏନି, ଯୋଉ ମା କେବଳ ସ୍ନେହ ଦିଏ, ପ୍ରେମ ଦିଏ, କରୁଣା ଦିଏ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ଥାଉ, ଆମ ଛୁଆ ସେଜରେ ଶୋଇଥିବ, ଝାଡା କରିଦବ, ପରିସ୍ରା କରିଦବ, ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଥିବ, ମୁହଁ କାନ କରିଦେଇଥିବ, ବାପା ଧରିବ? ବାପା ଧରିବ? ବାପା ଟିକେ ନା ଏଟା କଣ ହେଇଛି ରେ ଗନ୍ଧରାଟା କହିବ ନା ନାଇଁ? ସଫା କର ତାକୁ ଆଗେ। ବାପା ବିଗିଡିବ, ମା କଣ କରିବ? ଏ ଝାଡା ହେଇଥାଉ, ପରିସ୍ରା ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଧରିବ, ସଫାସୁତୁରା କରିବ, ପାଉଡର ଟିକେ ମାରିଦବ, ତେଲ ମାରିଦବ, ଚିତାଟେ ଲଗେଇଦବ, କୋଳେଇକି ମୋ ବେଟା କହି କୋଳେଇ ନବ, କରିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମର ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ମା, ଯେତେ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସେ କେବେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବନି।
କୋଳେଇ ନବ। ମୋର ସତ ଘଟଣା କହି ଶୁଣ, ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁଛେ ତାର କର୍ମଫଳ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେରି ଆସେ ହେଲା। ମନରେ ଶୁଣ, ସତ ଘଟଣା କହିବି। ଆମ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ତା କେହି କେମିତି ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଥିବ। ଜଣେ ବିଚାରପତି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ହେଲା, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଚୋରର, ସେ ଚୋର ନାଁ ହଉଛି କୁଳିଆ ଡାକୁ ହେଲା, ତା ରାୟ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତାର କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚୋର। ତଳ କୋର୍ଟରେ ତାର ବିଚାର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ପୁଣି ଅପିଲ କଲା, ହାଇକୋର୍ଟ କଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲା। ଅପିଲ କଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ କରିଦିଆଗଲା, ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ କୁଳିଆଟାକୁ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ହାତ ଗୁଡାକ ସବୁ କପଡା ଗୁଡା ହେଇଛି, ଦିଟାକ ହାତ କଣ ହେଇଛି, କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଡ ବି କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ସାର୍ ପୁରୀ କଲେଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍, ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଏଠି କିଏ ଡାକୁଛି? ମତେ ଡାକୁଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? କହିଲେ ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କଣ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କହନ୍ତୁ? କହିଲେ ମୁଁ ତ ସହଜେ ଜାଣିପାରୁନି। କହିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡାକୁର କେସ୍ ଆପଣ ଲଢୁଥିଲେ, ରାୟ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ହଉଛି ସେ କୁଳିଆ ଡାକୁ। ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଦେଇଗଲି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଥାଉ ନଥାଉ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ ସବୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା, ନୋ ଡାଉଟ, ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମ ଫଳରୁ ଆମକୁ ମା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗ ବଳରେ, ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମେ ମାନେ, ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କେମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶକ୍ତି ତମକୁ ମଣିଷରୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏ ମଣିଷ ସହଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, କୃପା କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ପବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ପବନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଗୋଡି ସବୁଥିରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପାଣି ନ ପିଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ପବନ ନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ଧର ଏଇନା ଘରେ କିଏ ରାଗିଥିବେ, ଗାଳି ରୁଷିଥିବେ, କହିବ ହଁ ପରା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଛି। କିଏ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ରାଗିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଆସିଛି? ମୁଁ ଆଜି ରାଗିଛି, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଆସିଛି, କହିହବ? କହିହବ କି? ଆଉ ରୁଷିଛି, ଆଜି ଖାଇନି, ମୋ ବାପା ଆଜି ରାଗିଲେ କି ମା ଆଜି ରାଗିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୁଷିକି ଖାଇନି, ଏଇଟା କହିହବ? ଆଉ ମୁଁ ରୁଷିଛି, ଆଜି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି, କହିହବ? କହିହବ କି? ପବନ ନ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ହବନି, ପାଣି ନ ପିଇକି ବଞ୍ଚି ହବନି। ମା ତ ତାରି ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ବୌଦ୍ଧ ହେଇଥାଉ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କି ସେ ନଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ସେ ସାୟଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, କି ନିଗମାନନ୍ଦ ଓଁ ଶାନ୍ତିର ଯାହା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, କାହାର ଶକ୍ତି ସେ ନଉଛି? ଏ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେ ନଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମରି ମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ।
समस्तଙ୍କର ମା ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ जीव जंतु देवता असुर पिशाच समस्त ये माँ आई जहा पाई जोटा दरकार से काम ये कर माँ महेश्वरी ए माँ महाकाली ए माँ महालक्ष्मी ए माँ महासरस्वती ए माँ का शक्ति आम भितर काम करुच्ची पुणी ए माँ का शक्ति आम विश्व काम करुच्ची पुणी ए माँ का शक्ति विश्वर ऊर्ध्वरे विश्वातीत स्तर रे भी काम कर तेणु जो माँ शक्ति विश्वर ऊर्ध्वरे देवादेव को नियंत्रण करुच्ची समग्र विश्व भितर क्रिया करुच्ची ग्रह नक्षत्र मान को सूर्य को नियंत्रण करुच्ची आम भितर ये माँ का शक्ति काम करुच्ची तेणु से माँ आमरी मान पाखक आस मानव रूप निजे आदिमाता मानव रूप सी होचंदी परमंकर शक्ति ये परम होचंदी श्री अरविंद जे कि गोटे नुआ पृथ्वी परिकल्पना करचंदी माँ से भाया पृथ्वीटा तैयारी करचंदी जो पृथ्वी रे भारत हब महान तेणु माँ से कथाटी को करुचंदी भारत केमिति महान हब पृथ्वीर भविष्य गठन करिवो तेणु प्रत्येक व्यक्ति भितर जो आत्मा अच्छा भगवान अच्छा माँ से आत्मा को आविष्कार करने शिखौ सी आम भितर माँ होती तेणु माँ को जी खोजिला सी सुखी हम आम सब बाहाघर करू कि नहीं 21 जन्मदिन ठाकुर पूजा भोजी भात घरे करूना नहीं क्या डाकू क्या डाकू सांग साथी बंधु बांधव संपर्क साई पड़िशा एमान को निमंत्रण करू कुकुर डाकी था इनवाइट आमर बाघ रही कार्ड दऊ कुकुर कार्ड दिया तो किंतु आसो ना नहीं केतल आस फास्ट आसो जीव केत लास्ट रे खली जोड़ी पकाई दियो सेठी अंडा दो सी जाई न डका होता कि आसी ठीक से भाया आम जब भगवान को खोजा सुख को डाकिया दरकार नहीं कुकुर डका होता आसला जे से भगवान को खोजा सुख आम घरे आसी फास्ट थी आम पाखे जीव के लास्ट आम भगवान खोजनु सुखी हबार बाट है भगवान को खोजा आम खाली खोजु कौन टंका कौटी मिल यहाँ खोजु भगवान खोजु धर ये 50 जन अच्छा है 50 जन अच्छा मुझे 1000टा चॉकलेट रखी देवी कहली समझे समान भाव बांटी नब चॉकलेट के जन भल प्रिय बुझे मुठे धरला से मुठे जगह तार भाग 20टा कि 20 जगह 25-30 धरला आउ जन से 25-30 धरला आउ जन से 25-30 धरला के जन पाइबे सत हम ना ना सत ना ना यहाँ के जन पाइबे के जन अधिक पाइबे ठीक से भाई आज मनीष एत बुद्धि आई जाइए पाठशाला पढ़ी कौन दी अक्षर पाठ पढ़ीदेला चाकरीटे करदेला सब पैसा कहे मुझे जी तुम के दरकार कह जी पानी दरकार आम से पीवा ना आम समुद्र पाइप लगे कहना देखिए जी दरकार से पीवा ना समुद्र पाइप लगे आम कलेक्टर तो मु कलेक्टर हो जाइए कलेक्टर जेहेतु नाकर नलीटा बोधे मोटा मोटा लगे पवन मोटा मोटा आस कलेक्टर ना जिला सारा चलुचे तो जिला सारा लोक कथा बुझी जेहेतु मो नाकर नलीटा निहत मोटा हम पवनटा मोटा कि नेबी हम कलेक्टर जेहेतु मु जिला सारा लोक कथा बुझुची मो पेटा से अनुसार पड़ू दिया दरकार खाद्यटा से अनुसार खावा दरकार कौन बहुत खाइब ना बहुत पानी पीब ना बहुत पवन नब जी दरकार से नब अच्छा आमर सेमती चाकरी जो करमर जी दरकार टंका आमको भगवान देवे ना ना कि मनीष कौन करूँ अधिक टंका नौ तार आवश्यक अधिक टंका खोजुची जहाँफल अन्य जन गरीब कर ना ना मु गातटे सीना खोलिले आउ गोटे दुमाटा तैयारी हम सामान अच्छी मुझे गोटे गातटे खोलीदेवी तार से गातर मटीटा बाहर पकेबी बाहरटा कौन हम उच्चा हम
ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ହବ। ଖାଲ ନ କଲେ, ଗାତ ନ ଖୋଳିଲେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚା ହେଇପାରିବି? ତେଣୁ ଯେ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଜାଣିଥାଅ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଲିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠି ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରେ ଜଣେ ରହୁଛି ମାନେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ସମାନ ଭାବରେ ନାହିଁ। ବୁଝିବୁଝି? ତେଣୁ ଆଜିର ମଣିଷ କହୁଛି ହଁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ମୋର ଜମି ହଉଛି ଏତିକି, ତହସିଲ ଗଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଡେଇ ଦେଇ କହିଲା ମୋର ଏତିକି ଏତିକି ଏକର ଜମି ମୋର। କାହାର ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଏକର 20 ଏକର 25 ଏକର 30 ଏକର ବାଟିଏ ଜମି ବି ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ଜମି, ଜଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ଜମି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମାନ? ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେ କଣ କରୁଥିବ? ଯାହାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖା ହେଲାଣି। ଯାହାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ସେ କଣ କରୁଥିବ? ଦୁଃଖ ରହୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଥିବ, ଅନ୍ୟର ଟଙ୍କାକୁ ଛଡେଇକି ନବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଏଇଟା କରିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସମତା କି? ତେଣୁ ମା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଅସଲ କାମଟା ହେଲା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ କିଏ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଅଛୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଠୁ ଚମତ୍କାର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ମା ଠୁ ଚମତ୍କାର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କାହାର ମୁହଁ ସମାନ? ସମାନ? କାହାରି ମୁହଁ ସମାନ ନୁହଁ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ସେ? କାହା ପାଇଁ କାହା କଣ ଦରକାର ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମାର 5 କି 6 ପିଲା ଥିବେ, କିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବ, କାହାର ପାଠ ହଉନଥିବ, କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଥିବ, କିଏ ବୋକା ହେଇଥିବ, କିଏ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, କିଏ ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବ, କିଏ ଭଲ ଧନବାନ ହେଇଥିବ ତ କିଏ ଗରିବ ହେଇକି ଥିବ। କେମିତି ହେଲେ? ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭାବନା ଅଲଗା, ଚିନ୍ତା ଅଲଗା, ଚେତନା ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ସମର୍ପଣ ଅଲଗା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଲଗା, ନିଷ୍ଠା ଅଲଗା, ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଏକା ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ନିୟମ କେମିତି ଏକା ହବ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହବ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ସବୁ ଚାଲିବେ। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ନିୟମ ଫିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇପାରିବନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ମସଜିଦ କି ଗଲି, ନମାଜ ପଢିଲି, କଣ ହେଇଗଲି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଗଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ବାଇବେଲ ପଢିଲି, ହେଠି ଫାଦରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେଇଗଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲି, ମୁଁ ହେଇଗଲି ହିନ୍ଦୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲି, ଦୁଆର ଦୁଆର ଭିକ ମାଗିଲି, କହିଲି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ। ତେଣୁ ମାଟା କାହାର? ମାଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବୁଝିହଉଛି? ସେ ହିନ୍ଦୁର ବି ମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ମା, ବୁଦ୍ଧର ବି ମା, ଜୈନର ବି ମା। ତେଣୁ ଯିଏ ମାକୁ ଯିଏ ଧରିଥିବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ମା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ମା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢା ହବ, କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ଅଣାହବ, ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବ, ସରଳ ହବ, ଅକପଟ ହବ, ନିରଙ୍କାର ହବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ, ଆତ୍ମଜୟ ହବ, ଉଦାର ହବ, ଆଉ ସହନଶୀଳ ହବ, ସେଇଭଳି ମା ଭିତରୁ ଯୋଉ ପିଲା ତିଆରି ହବ ସେ କଣ ହବ? ତାର ବି ସରଳତା ରହିବ, ତାର ବି ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ, ସେ ବି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବ, ସେ ନିରଙ୍କାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ, ସେ ଆତ୍ମଜୟ ହବ, ସେ ଉଦାର ହବ, ସେ ସଂକଳ୍ପୀ ହବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଭରସା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଏଇ ମନୋଭାବରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଜକୁ ଯଦି ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଦରକାର, ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ବଦଳେଇବେ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ମା, କାରଣ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ବଦଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମୋର ଗହଣାଟା ବଣିଆ ତିଆରି କରିଛି, ଚେପା ହେଇଗଲା କି ଛିଣ୍ଡି ଗଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ସଜାଡ଼ିବି? କଣ ଘଣ୍ଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନେଇକି ଦେବି? ନା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଘର ବନଉଛି ତାକୁ ଦେବି? ବଣିଆ ପାଖରେ ଦେଲେ
सी सजेदेव। गोटे मिस्त्री मूर्ति गढ़ुची चेपा मेपा हो गला कि हाथ बड़सान हो गला भांगी देके आउ गोटे तैयारी करदेव समस्त तैयार दे मूर्ति। तो जी आमको गढ़ी सी आमको सजाड़ दब किए गढ़ी ये दिव्य जननी आमको मार गर्भरे थिला बेले से गढ़ी सी चाहिए बदले दब सी चाहिए आमको गुणवान पिला करदब सी चाहिए आमको राक्षस वाला पिला करदब। तेणु कौ प्रकार पिला चाहूँगी जड़े माँ से प्रकार भाव माँ तक तैयारी जड़े मानुषी माँ जो झीटे माँ हवा को जाऊँगी से कौ प्रकार पिलार माँ हवा को जाऊँगी तार प्रार्थना जदि ठीक है ताल पिला मत ठीक हे। आजिकल तो सब पाठशाला पढ़ले कहले मो पिला पाठुआ हम टंका रोजगार कर टंका 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 गर्भर धरला पिला खाली जेतु टंका 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 है कि माँ जन्म दौर पिला को ता पिला जन्म हो खाली टंका टंका कहला सी तार मोबाइल टाइम देखला खाली मोबाइल खाली गेम खेलला मोबाइल वीडियो देखला मोबाइल नाच देखला तेना माँ गर्भर पिलाटा धरता बेले से खाली सिनेमा देखुची नाच देखुची ता पिला जन्म हो कि नाच देखा आरंभ कर कौटू मोबाइल गाना शुणला जदि मोबाइल ना तू नौनी कांदुला बेले माँ कौन कर मोबाइल धरिकी गाना दे बजे दे छाड़ दे बास पिला चुप सतना मिछ हाँ ए सतना मिछ हो तो तार कौन करवा कथा प्रार्थना करिकी पिला आनिया कथा आम गोटे सुंदर परिवेश तैयारी करवा जो परिवेश भितर सरलता थी अकपट थी सत्यनिष्ठ भाव थी वाद विवाद नथिबो कली करिया गुण नथिबो आमे समस्त भावुआ माँ को पिला एटा भावुआ केमती भाविबा जदि ए माँ आम घरे रहिबे धर आम गाँव में गोटे मंदिर बनईचु से गोटे गणेश मूर्ति स्थापन कराला ताने मंदिर कौन कह गणेश मंदिर जदि दुर्गा मूर्ति स्थापन कराला दुर्गा मंदिर जदि शिव मूर्ति स्थापन कराला ताले शिव मंदिर सेमती आम घरे जदि माँ को रखाला मातृ मंदिर आ जे मातृ मंदिर मुरबी किए ना माँ जदि मुरबी माँ आम घर ताले आमे सब कौन से घर सेवक जमीबार सब तांकर छुआ पिला कथा बुझे सी कौ छुआ बाहा हम कौ छुआ पाठ पढ़ो कौ पिला परीक्षा देवाक जीव कौ पिलार देह खराब अच्छे डाक्तर पाक जीव कौटी बंधु घर को जबार अच्छी कौटी व्यवहार देवाक अच्छी किए जाए बाहर पाठ पढ़ो तार आडमिशन होवार अच्छी ये सब कथा मुरई बुझे तेणु मुरबी जदि माँ हो जड़े दवा सब सब सुरुकुर आम जो मनीष बुद्धि खटे कौ सब कथा करदे मनीष टंका पैसा खर्च कर घर द्वार सब करुच्ची बहुत बढ़िया सुंदर महल बनाऊँगी खरा दिन एसी लगे दूची फैन लगे दूची कूलर लगे दूची टीवी लगे देची ग्राइंडर अच्छी वाशिंग मशीन अच्छी केते केते कथा रखी हेले राति ता घर अंधार हो कौन पाई ता घर जो तारटा इलेक्ट्रिक खुंटी जो सर्विस तारटा अच्छी जोड़ा है जेतु जोड़ा है तेना कौन हम गला जेतु जोड़ा है करेन्ट जीव कि घर को अंधार बुद्धि घटे कर मनीष आज कह घर द्वार करदेवी टंका पैसा में बैंक रखिदेवी जाफल मो पिला छुआ पाठशाठ पढ़े अमलाटा बाहर जाव गोटे गोटे रोग हम जे कोटी कोटी टाँग पलैब सैलान पैसा कौन पैसा रखी रोग डरिकी आसोनी ओहो तुम एत पैसा रखीच कि मत आगुरी कहल मुझे आसी ना सुनामी भाया बात्या आसो आम घर टंका रखीचु बात्या कौन छाड़देव ना चोर डकायत मैंने डरिकी पड़े टंका आम घरे घर द्वार पूरिकी रही चोर मान डरिकी पड़े ना बेसी डकायत करेंगे तो टंका रही विपदर कारण होची भगवान रही शांति रोची सुरक्षा रोची कोटा दरकार जो टंकार आवश्यक भगवान देवे नहीं जहाँ दरकार देवे ना नहीं जी माँ ता छुआ जहाँ दरकार दिए नहीं कौन छोटिया छुआ मागे मत हॉर्लिक्स दियो मत मोर ना सेरलाक टाइम दियो सेरलाक मोर लैक्टोजेन टाइम दियो लैक्टोजेन मागे किंतु माँ तो दिए ना नहीं ता छुआ कांदी देला माने ता माँ जान दो से ना सोइबो ना खेलिबो ना बुलिबो कि काख हो ता कांदर ता माँ जान दिए ये माँ आम कथा जानिबोनी निश्चय जानिबो कि माँ को माँ बोली खाली डाकिया दरकार माँ खाली भल पाइबा दरकार जदि माँ को भल पाई जानले ताले सब सजाड़ हो तेणु ये माँ आश्रित हवा
माँ को माँ बोली डाकिबा किछि ना गोटे कथा माँ माँ नाम जप करियो ना नहीं माँ से कथा कहले जदि किछि असुविधा देखा दिए संगे से मोर नाम माँ माँ जप कर खाली गोटे कथा कौन सेटा माँ 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 नाम जप करिया तो जदि माँ 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 नाम जप करुचु ताले बहुत कथा हम है तेणु जहाँ आसूँ आम घरे आसू नाम जप आम कर माँ 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 नाम जप माँ रे कौन हुए मो आकार माँ आकार अग्नि बीज मो वाला चंद्र बीज अग्नि रे कौन हुए पोड़े कौन पड़ो आम राग हिंसा लोभ अहंकार ये गुण बदगुण गुड़ा सब पड़ो आ गए चंद्र बीज रे चंद्र भाया शीतल किरण दब एवं आमको शांति दब अंधकार को दूर कर तेणु माँ नाम जपरे सुरक्षा मिल माँ का शक्ति साहाय्य तुरंत मिल ये आम माँ का नाम जप करवा यही कथा कहवाई आसलु को दीक्षार कथा नुह ये हूँ शिक्षार कथा तेणु जदि आप भल लगे तो माँ को फोटो खंड रखिपारे सुंदर भाव सजई पारे घरे घर मालिक बोली मानि पारे रोषे कर नाम जप कर रोषे करूँ भावतु ये घर प्रसाद बनाऊँ माँ का प्रसाद तेणु से प्रसाद जी खाइब ता भीतर माँ का शक्ति चेतना काम कर आग समर्पण करूँ माँ को तापर परिवार लोक दिंतु ताले ये जो समर्पण कले माँ तुम खाद्य को ग्रहण कर ता भीतर शक्ति भरी दियो चेतना भरी दियो जमीती कि शक्ति और चेतना को जे ग्रहण कर भितर तुम प्रभाव कार्यकारी हम तेणु माँ को यही प्रकार प्रार्थना करी समर्पण करवा फूल धूपर आवश्यक ना है धूप फूल छुतिका मृतिका किसी बाहर आवश्यक ना इवन पीरियड टाइम रे माँ को डाक किसी असुविधा ना बुझे तेणु कौन सी प्रकार बारण ना कारण माँ पाक छुआ आसो पुणी छुआ ठू माँ कौन नियम चाहिए आम तार छुआ सी आम माँ नियम कौन दरकार किसी नियम दरकार है करहब तो बुझीगला कि जदि कार किसी सन्देह थाए ताले मत पचारे डाउट अच्छी किसी जानीगला ना जो माने प्रवचन सुनिथिले जुआड़े जाइथिले से माने बुझी परिबे घरके न जानिथिले तो नाही हाँ माँ खाली डाकिले तो बहुत कथा हबो रुसई करी जुआड़े चालिले कि बुलिले कि सब बेले मांकर कथारे चिंता भगवान को चिंता खाली पूजा करिले आ चिंता नहीं पूजा दरकार पूजा समय पड़ेगा आ पूजा पूजा फूल धूप धोई देलु जस्टिस जेते बेले जुआड़े चालिलु माँ माँ को मन पकेवा बस बस जे दीक्षा कले भगवान पूजा नहीं भक्ति रे भी पूजा अछि दीक्षा खाली नहीं गने जे हबो कथा माने न दीक्षा जो माने करंती तांकर जुआड़े डाकिले सियाड़े जा एले फोटो रखी घरे भी पूजा अछि दीक्षा कले एका पूजा समस्त घर अंधार एइतिले ताकू उज्जवल करबा पई समस्त को बुझेबा पई सिखेबा पई भगवान सब जगह रे अछि बुझी पारिबो किए सुनी पारिबो किए जो मान को प्रवचन सुनिले से माने बुझंती ज्ञान दियंती प्रवचन सुनी कि आमे सब मु जाइतिली कोयमतुर जगह रे पिता मातांकर प्रवचन सुनी मो फोटो पाइलिनी मते सेठी देलेनी एमिति एई दिन रे मु फेरी आसिले मते वर्षा पड़िला मु जाइती आदुरे पूरा फोटो पड़ी जाइतिला मु देखिली या गुटे फोटो लु कोन करना कार देखला ए श्रीमा श्रीमान का फोटो नहीं तुम भीतर से भावनाटा अच्छी बोली माँ तुम पाक आसवे तुम भीतर से चेतना काम करियो तो कौन प्रकार आसवे दीक्षा करतिली बोली हमर जोटी डाकले सेठी जीवा को पड़ियो दीक्षा करछु जोटी डाकले सेठी जीवा को ठीक ठीक हाउ आमे टिके नीरव रहा जो माँ कर आशीर्वाद रु आमे टिके काटेले तकर कार्यक्रम टिके करि पले ता कृपा रे से माँ पर कार्यक्रम निवेदन करबा हां टिके आमे नीरव रहबा माँ माँ नाम जप करिया Ma 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 ma
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम शांति शांति शांति।